by obeying His commands. Pinaagi sa pagtuman sa iyahang mga kasuguan. If we want to live a life pleasing before the Lord, we must learn to submit ourselves before His will. Usa ka hinungdan nga mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi if we submit ourselves before His will. Will ba sa Ginoo na magpadayon ta sa pagpakasala? Dili na will sa Ginoo. That's the will of Satan. That's the will of the demons. Dili na will sa Ginoo, because ang will sa Ginoo na mo-stop ka. Ang will sa Ginoo nga mohunong ka, magbako ka, magkinabuhi ka, nga makapahimuot sa Ginoo, magkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mana ingon Dria, we must learn to submit ourselves before His will. Obey His commands wholeheartedly and not half-hearted. Kung yung half-hearted, kanang bitang pag-abot sa tuwang pagpangalagad sa Ginoo, pasabot ana. Kanang mayon ta nga, okay lang ko nga di kasimba, okay ra pud ko nga musimba. Kanang bitang wala kay kaisog, wala kay kadasig na mugparugyod nga madasigon sa pag-alagad sa Ginoo no matter what happened. Manigingon dira bisan unsa pa man na sirkumstansya mo padayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Pero kung moabot gani sa imong unahuna na it's okay nga musimba, it's okay nga dili musimba, okay ra. Kanang inana bitaw na style sa pagpangalagad sa Ginoo, manay gitawag half-hearted na pag-alagad sa Ginoo. Kung sa kanon pa na hilaw luto nga kanon, kasi may ganahan hilaw luto nga kanon. Sa ganahan mo kaon. Di mo siguro mo ganahan gyud bukaon, siguro hilaw lata nga kanon siguro, nay portion sa imong rice cooker. Sa man nga bukas pa man sa pikas nga aping lata naman yung pikas. Ha? Di ka ganahan mo kaon na kaon mo sa kanon napay bugas, nya pikas lata naman yung uban lagi niyang uban kay gahi pa, tagubkub pa. Ha? Di ka ganahan. Mo ingon jud ka nga luto ag balik kay hilaw pa. Hilaw pa. Oh. Mo ni half-hearted. O ingon pa ang pulo sa Ginoo nga isukar na siya. Man ako mga lagad ta sa Ginoo, dili ta diri. Apan ingon diri obey His commands wholeheartedly. Mao ni ingon ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 23 na whatever you do, work heartily for the Lord and not for men. O nang nangalagad naman lang ta sa Ginoo, maninuot na lang ta. Dili na lang ta nang naarata sa tunga. Kay kasagaran anang neutral bitaw nga pagpangalagad sa Ginoo mao ginay mabilin. Kana bitaw mabilin mo og safe ka pero dili di ay. Kanang impeachment karon ni Sara Duterte kung maabot na sa Kongreso. Naman gyud mo neutral ana. Kinsa man tong neutral? Katong dili mo buta, katong mag